Hi, everybody. So pleased to see you all here today. My name is Eve Zimmerman, and I'm director of the Newhouse Center for the Humanities. I have so many people to thank. When a friend in Mexico suggested to me that Ms. Aparicio might be willing to visit Wellesley College, I was skeptical. But then I was introduced to Nicolas Celis, the producer of Roma, and he's around somewhere. Yes, you'll see him. And I began to hope. And then, to my surprise, Ms. Aparicio said yes. And that was a wonderful moment. I got on the phone immediately with Professor Irene Mata of Women and Gender Studies. She's an expert on Mexican-American performance art, and I asked her what she thought. Yes was her answer. Then I called Professor Kodrutza Morari. She's our director of cinema and media studies and an expert on French cinema. Okay, yep. And she said the same thing, yes. So that was that. Finally, I talked to Professor Nancy Hall of our Spanish department, who last year Nancy brought the Mexican writer Valeria Luiselli to campus, which was a high point of my year as director. And guess what? She agreed to help. So what you see today is a result of our conversations, our collaboration, and our shared conviction that art and cinema and literature can affect change in the world. Last but not least, I come to our honored guest, Ms. Aparicio herself, the indisputable star, I think you'll agree, of the film Roma. For 2 hours, on Sunday, we were graced with the poetry of Ms. Aparicio's performance as Cleo, the domestic worker who models empathy to a Mexican family that is coming apart at the seams. If Roma bridges past and present, the local and the global, daily ritual and singular violent disruption, Mrs. Aparicio bridges worlds, speaking out tirelessly for the cause of human dignity. This past October, for example, she was appointed the UNESCO Goodwill Ambassador for Indigenous Peoples. So just a couple words today about the event today. Professors Morari and Mata will interview Ms. Aparicio about cinema and activism for about 40 minutes. Then we will open the floor to questions. I request that you allow Wellesley students to ask the first ones. Thank you all for coming today in spite of the burst of winter weather. I know at least one person in this auditorium who is happy about winter. Ms. Aparicio commented this morning that she, for one, is hoping for snow. Thank you very much. Hello. I have the honor to start the questions, and I would like to start with a conversation about the film. Roma is a remarkably resonant film, and I would like to ask what your perception of the film is. What scenes are for you the most memorable? Roma es una película increíblemente vibrante. Nos encantaría oír tu percepción sobre la película. ¿Qué escenas son las más memorables para ti? Bueno, como siempre ha dicho Alfonso, una película va a transmitir diferentes mensajes de acuerdo a las personas que lo están viendo. Yo tengo muchas escenas memorables, tanto por la dificultad o por el tema que tocaba la escena.
used to this. Well, as Alfonso Cuarón, the director of the film, has often said, one film will mean many different things to different people, and I had many different scenes that required different types of interpretation and acting. Una de las escenas más fuertes para mí es el momento donde Cleo pierde al bebé. Yo no sabía que eso es lo que iba a pasar, no nos daban el guión, así que fue algo que descubrí al instante y realmente terminé llorando porque pues sí, fue una noticia impactante. One of the most difficult scenes for me, or most impactful for me, was the one in which Cleo lost her baby. And I did not know that was coming. I had not seen the script ahead of time. So as I went through that process of doing that scene, I ended up falling apart myself and crying terribly because I didn't expect it. Y de hecho la escena que está en la película es la primera escena que se grabó y por la emoción y todo lo que había surgido creo que fue que se quedó para la película. Además, cuando terminamos de grabar esa escena y salí del set, me di cuenta que el resto del equipo estaba llorando y muchos se escondían porque no paraban de llorar. And so when that scene, that very emotional scene of when the baby is lost, was the first thing we filmed in the entire process of making the movie. And so that got us off to a start that was very emotional. And when the scene concluded, lots of the people involved in making it were crying themselves and were kind of hiding so that they wouldn't all fall apart together. Y también fue emocionante porque cuando Alfonso dice corte, él ya estaba a un costado y simplemente nos abrazamos y me dijo lo siento y yo le dije yo no sabía que eso iba a pasar. So when Alfonso, the director, said cut at the end of that scene, he said that he was sorry for putting her through that, and she said, well, I'm sorry for reacting the way I did because I didn't know it was going to happen. Otras de las escenas que igual se me dificultaba demasiado eran las que tenían que ser en mixteco, porque yo no hablo mixteco. Sí estaba Nancy, que ella fue mi maestra y hacía el personaje de Adela, pero aún así era difícil porque no tenías el guión y muchas de ellas era repasarlo al instante. Other difficult scenes were when I was called upon to speak Mixteco, an indigenous language that I speak in the film, because I really don't speak that language. And Nancy, my fellow actress, did, and so she helped me along, but we didn't have the script and it all had to be done in the moment. So those were very challenging scenes to film. Thank you. I would be curious to know which scenes needed the more takes. Like how many takes would you usually do for a particular scene, and which one was the most challenging? ¿Qué escenas fueron las más difíciles? Eso se ha mencionado un poco, pero ¿cuáles fueron las escenas que requirieron más tomas que otras? La más larga es la escena donde Cleo le dice a la señora Sofía que está embarazada y si por esa razón la va a correr. Nos tomó 2 días. Era una escena donde estábamos prácticamente todo el elenco y era complicado igual porque afuera estaba lloviendo, había granizo y todo tenía que estar a la perfección con los tiempos adecuados. So one of the most difficult scenes that required a lot of takes was when Cleo tells her employer that she's expecting a child and is worried that she's going to be fired. And that scene took us 2 days to film because almost the entire cast was involved, and also at that time the weather outside was very bad, there was hail, there was lots of interference, so that the scene had to be done over and over again. Otra de las largas también fue la escena de la playa. Ahí construyeron como un carril para que la cámara se introdujera un poco más al océano, al mar. Por cuestiones del clima esto se había caído, así que tuvieron que volver a instalarlo el día que grabamos. Y aparte de tener que lidiar con la fuerza del mar, pues la cámara tenía que ir y venir. Entonces sí, eso creo que en varias ocasiones se cayó y otra vez lo volvían a colocar.
So one of the other very challenging scenes to film was the final one on the beach in Veracruz, where they had constructed is it a dolly, a camera dolly, so that it could be, the camera crew could go back and forth as they filmed that very dramatic scene. And the weather made that construction fall apart several times. So it had to be reconstructed and then filmed again. And the movement of the camera across the beach and following the actors into the ocean was very complicated. Your performance in Roma caught the public's and the film industry's attention equally. When so many dramatic things are happening, your very contained and restrained manner of performing stands out. How did you approach the role? Were you directed to act this way, or is this what you brought into the role, or was it a combination of both? Tu actuación en Roma captó la atención del público y de la industria del cine por igual. Cuando hay muchas situaciones dramáticas en una escena, tu reservada y calmada actuación resalta. ¿Cómo abordaste el rol? ¿Fuiste dirigida para actuar de esa manera o tú lo decidiste? ¿O fue una combinación de las dos? Considero que fue una combinación de los dos. Era tanto dirigida por Alfonso como también por el resto del equipo. Trataba de ir aprendiendo al mismo tiempo que lo estaba poniendo en práctica. Conocí a Libo antes de empezar a rodar, así que considero que eso formó parte de estudiar a mi personaje y comprender un poco de cómo lo tenía que ir desarrollando. So I think it was a little bit of both. The director certainly helped me to understand how to act this role. But I also met Libo, who is the real-life woman on whom the character is based. I met her before the filming began, and so I also studied her a bit, and I tried at every moment to learn the most I could from all these different sources. Para mí, Marina de Tavira, que es quien hacía a la señora Sofía, fue como mi guía, porque ella es actriz de teatro, más reconocida en el teatro, así que trataba de ver qué técnicas hacía ella. Bueno, no conozco bien de técnicas, pero trataba de observar qué es lo que hacía para diferentes situaciones emocionales, para que si en un momento me tocaba a mí, igual tratar de hacer lo mismo. No me funcionaba tanto porque me distraía, me distraía bromeando con el resto del equipo, y en una ocasión, en la escena donde Cleo le dice a la señora Sofía que está embarazada, Alfonso le pidió al equipo que me dejaran sola porque me estaban distrayendo, cuando realmente era yo la que se ponía a platicar con ellos para tratar de distraerme. Well, I watched Maria de Tavira very closely. She played my employer in the movie, and she is a professional stage actress. So I very much modeled myself after her, seeing how she could do different dramatic situations, and I tried to learn from her. But sometimes my focus wasn't maintained as well as it should have been, because I like to fool around with everybody on the set. And at one point when we were doing that difficult scene where I tell her, Maria, or Señora Sofía, that I'm pregnant, the director had to tell everyone to just leave me alone and allow me to focus and not distract me. My last question is going to move away from the film and itself to the topic of cinema at large. You mentioned in a few interviews that the lack of diverse representation in Mexican cinema made you feel disenchanted with cinematic culture. How has Roma impacted on your understanding of this issue? Pues mencionaste en algunas entrevistas que la falta de representación y diversidad en el cine mexicano hizo que te sintieras desencantada dentro de la cultura cinemática. ¿Cómo ha impactado Roma tu entendimiento de este problema? Bueno, ver la respuesta que tuvo el público, muchos comentarios que me hicieron llegar donde me decían, por fin me veo representada o me veo en una pantalla. Igual a los eventos donde asistía me tocaba hablar con las personas y me agradecían por haberme atrevido a hacer algo diferente,
por haberle mostrado a la sociedad que no por el hecho de contar con unas facciones diferentes o un nivel socioeconómico bajo, significaba que yo no podía estar ahí. So the reception of the film, the way people received the film, has really had a great impact on me because it became clear that people appreciated my work and what the film was doing, and that I feel that showing the public that someone who has a different sort of face or comes from a different socioeconomic level doesn't necessarily mean that that person doesn't belong in the cinema, and I feel that that's something we have achieved. Y esa fue la parte maravillosa de la película, porque realmente me dio la oportunidad de ver que no solo había sido un beneficio en mi aprendizaje, sino también había hecho un cambio en la mentalidad de muchas personas para atreverse a hacer cosas nuevas, y pues fue algo que sin querer lo descubrí. Simplemente pues le agradecí a Alfonso por haberme dado la oportunidad. Yo misma me agradecí por haberme atrevido a hacerlo, aunque en cierto momento no había querido o me había arrepentido, pero simplemente fue como todo esto en conjunto, que Alfonso me brindara la oportunidad y que me hubiera arriesgado. So, let's see. It was good to see that, to show people that something different could be done, and to give other people the feeling that they too could do something different, that we could break with what had not happened before. And I really need to give thanks to Alfonso Cuarón for giving me the opportunity to do that, but I also need to thank myself for being brave enough for taking this opportunity. And yes, so that's basically feeling very grateful that this turned out the way it did, and that the film has been received as well as it has, because it does represent a departure and something different. So this actually segues into my first question. In your interview with Javier Cabral in the Washington Post, you stated, "I never watched much TV as a kid because no one else looked like me on the screen." Can you talk a little bit about the importance of representation in film and television? En tu entrevista con Javier Cabral en el Washington Post mencionaste que, cito, "Nunca vi mucha televisión de niña porque nadie más se veía como yo en la tele." ¿Podrías, por favor, hablar un poco sobre la importancia de la representación en las películas y en la televisión? Sí, bueno, efectivamente, creo que solo vi caricaturas hasta cierta edad, y de ahí al empezar a ver ya sea programas de entretenimiento, novelas o todo lo que había, y ver que realmente me estaban mostrando un mundo que no se parecía al que yo estaba viendo en la vida real, eso me hizo tomar la decisión de dejar de ver televisión. So I really had only watched cartoons up to a certain age, and then when I started watching novelas and other programming, I saw that the world that was represented there was nothing like the world in which I operated or in which I lived, and so I made the decision not to watch TV anymore. Y de hecho yo era la que en mi casa siempre estaba como estricta en decir, no vean televisión, están perdiendo el tiempo, pónganse a leer, hagan algo productivo. So I was the scold in my house who always said, shut off that TV, do something more useful, read a book, don't watch television. Y hasta con mis amigos, cada vez que ellos llegaban y se sentaban a platicar de cosas que habían visto en la tele, yo solo les decía, bueno, yo no sé ni siquiera de qué están hablando, y así que yo me voy y quédense. So my friends would sit around and start talking about what they had seen on TV, and I would say, well, I've got nothing to do here, I think I'm leaving. Y ahora todos ellos me dicen, qué extraño ha sido todo esto, porque tú que nos insistías en que la televisión era una pérdida de tiempo o que era algo irreal, terminaste ahí, a lo que siempre te negaste ver. Yes, so how strange life is that you, who was always so opposed to TV and running it down, you're the one who ended up there, and that's where we have to go to see you.
Y mi respuesta siempre es, me negué a ese mundo que me lo pintaban tan irreal, porque hace años cuando me alejé de todo este medio, jamás vi un rostro parecido al mío. And I tell them I turned away from that medium because in all the years that TV was around me, I never saw a face that looked like mine. O volteaba a ver revistas y me daba cuenta de lo mismo. And when I would look at magazines, I would have the same reaction, that there were no faces like mine in the magazines. Que las mujeres que aparecían en esta portada, y también los hombres, no se parecían ni a mí ni a las personas con las que yo convivía. Eran personas totalmente diferentes. That all the people who would appear on the magazine covers and within the magazine, men and women, were people who had looked nothing like me and the people with whom I lived and with whom I was friendly, and it just seemed really strange. Y era simplemente porque nos faltaba eso, la visibilidad, el ver en la pantalla a alguien que se pareciera a ti y decir, yo también puedo estar ahí. And so that was what we were missing, was visibility, and to be able to look at the TV or look at a magazine, see someone who looks like you, and say, I too belong there. Can you discuss the added responsibility of being the one who is placed in the role of representing an entire group of diverse indigenous peoples? Sí. Y si podrías, por favor, decirnos algo acerca de la responsabilidad de ser tú la que tiene el papel de representar a un diverso grupo de pueblos indígenas. Lo más resumido les podría decir que es una responsabilidad muy grande. The best I can do is sum it up by telling you that it is a huge responsibility. Y que en un principio sentía que yo sola me lo había atribuido porque, pues, algunas personas me decían, no te estreses, no te mortifiques, tranquila. Simplemente estás aquí haciendo lo que a ti te gusta y no te pongas en los hombros la responsabilidad de representarlos. And a lot of people would tell me to just chill out, be relaxed, because it was too stressful to have on my shoulders the responsibility of representing so many people, and that I didn't need to do that. I just needed to do the things that I enjoyed doing and that I was good at and that I could contribute. Pero cada vez que estaba sola decía, bueno, no es una responsabilidad, no es una carga, simplemente si tengo la oportunidad lo voy a hacer, porque mi intención no es que yo sola voy a representarlos, sino mi intención es que más personas se den cuenta que pueden estar aquí y que lleguen a ayudarme a buscar una representación. So Yalitza would say, it isn't that this is a responsibility or a burden that I have to bear, but it's something that I want to do because I want more people to understand that they too can be here and that we can all together have visibility. So I will assume this role, but I don't see it as a burden. While many celebrate your visibility, there has also been a backlash to your higher profile. How do you overcome or silence those negative and harmful comments that try to diminish your accomplishments? Aunque muchos celebran tu visibilidad, también ha habido una reacción adversa a tu salto a la fama. ¿Cómo superas o silencias esos comentarios negativos y dañinos que tratan de disminuir tus logros? Siempre tengo en mi mente la frase de mi mamá, si quieres respeto, respeta. Y creo que es lo que me ha ayudado. I always remember what my mother always told me, if you want respect, be respectful, and I think that that helps me a lot. En cada comentario ofensivo que llegaba, en su momento sí fue hiriente, pero no del modo de decir, bueno, voy a tirar la toalla y me regreso porque me están ofendiendo. Al contrario, eso me da más ánimo de decir, estás en lo contrario. So every offensive comment that would come my way, it was not like it was going to get me to throw in the towel and say, I'm out of here, but on the contrary, it made me more secure in knowing that I needed to be here and move forward. Y era triste en el punto de decir,
en qué mundo vivimos, que hemos llegado a una ignorancia tan grande, que aportamos ideas sin informarnos o que vemos y leemos cosas que realmente no tienen un sustento, que simplemente son difamaciones o cosas sin argumento. So it was very overwhelming and you had to ask yourself, what kind of world do we live in where people can be so ignorant and so badly informed and who can make commentary based on nothing but lies or things that are made up. Eso sí era lo que me daba mucha tristeza porque pues yo había soñado con ser maestra, de cambiar muchas cosas, de que esa edad que había elegido en los niños era tan perfecta que cuando ellos llegaran a una madurez más grande iban a tener una idea de lo que eran los valores, de la inclusión, de tantas cosas que a veces tú como maestro solo no lo puedes hacer. So this was especially disheartening to see sort of the level of ignorance and rudeness because I had always dreamed of being a teacher. And I had the hope that if I could help shape children in good values, that they would then grow up to be adults who would not be ignorant and would not behave this way. But I realized that it was just more of a challenge than I probably thought as a teacher who cannot do anything by herself. Pero el haber vivido toda esa experiencia fue lo que me hizo darme cuenta que, pues sí, no era un trabajo solo de los maestros, y que no tenían por qué los maestros sentirse mal cuando no daba un buen resultado su trabajo, porque la educación no solamente es de ellos, sino es de todo el contexto, todos los que aportan a esto, así que creo que ahí es un trabajo de todos, el ver qué estamos transmitiendo o qué estamos haciendo. So in terms of shaping people through education, teachers cannot do this alone, and it's not the sole responsibility of the teachers, but that everyone is responsible for bringing the population along into a more, a better place in terms of attitudes and values. Y bueno, como muchos dijeron por ahí, la cuestión era ocuparse y no solo preocuparse, sino realmente buscar qué tenías que hacer. Y al tener yo la oportunidad de estar frente a las cámaras, lo único que podía hacer era transmitir mi forma de pensar o lo que yo había descubierto, era lo que estaba en mis manos. So people would counsel me, stay busy and not worry so much and just be yourself in front of the cameras and project what you consider to be a good way of behaving. And when I was in front of the cameras, that's what I would try to do. Since Roma, you have used your profile to pursue more than acting. Can you discuss why you've chosen to focus your time and energy in becoming more involved in various forms of activism? Pues desde que se estrenó Roma, has usado tu salto a la fama para buscar oportunidades fuera de la actuación. ¿Podrías, por favor, comentar por qué has elegido enfocar tu tiempo y energía en involucrarte en varias formas de activismo? Bueno, en primera he elegido como los temas que para mí son de gran interés. Elegí ser activista, igual prácticamente por error, afortunadamente, porque sentía que el hecho de tener esta visibilidad o el estar frente a las cámaras me permitía compartir los mensajes con más personas. So I became an activist almost by accident. But I know that my position in front of the camera allows me to communicate with more people, and therefore it seemed like a logical step that I would become an activist about things I believe in. Recently, UNESCO appointed you the Goodwill Ambassador for Indigenous Peoples. Your role is to help UNESCO's work alongside Indigenous peoples across the world, including preserving their cultural heritage and environmental knowledge, and fighting for the equal access to education. Can you tell us more about your work with UNESCO? Recientemente la UNESCO te nombró embajadora de buena voluntad para los pueblos indígenas. Tu papel es, y cito, contribuir a la labor de la UNESCO para garantizar la integración y los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, mediante la salvaguardia y la celebración del patrimonio cultural indígena, la integración de los conocimientos indígenas en la gestión del medio ambiente,
la preservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la igualdad de acceso de los pueblos indígenas a la educación. Fin de cita. Mucho trabajo. ¿Podrías, por favor, hablarnos un poco más acerca de tu trabajo con la UNESCO? Bueno, cuando me llega la notificación de que me nombraban embajadora, la primera duda por mi mente fue, ¿por qué yo? Si yo no he hecho nada. So when I was first notified that the UNESCO wanted to have me as an ambassador, I said, why me? I haven't done anything. Y una vez que estuve frente a ellos, me explicaron cómo se había dado. Claro, primero fue que alguien me nombró, se llevó una votación y entre muchas personas eligen quién. So they explained to me when I met with them in person that someone had nominated me, that there had been a discussion and then a vote, and that the vote had gone in my favor, and that's how I was selected to do this. Ahí me respondieron que el hecho de ser embajadora no era por lo que podía hacer del nombramiento hacia adelante, sino por lo que ya había hecho en mi pasado. Ya le había dado visibilidad a las comunidades indígenas, ya había aportado mi experiencia, había tratado de transmitirle a estas comunidades el orgullo que tengo de ser indígena a pesar de sufrir discriminación. So they explained to me that this position was not so much about what I could do in the future, but what I had already done, which was to represent indigenous peoples and to show that despite great discrimination, I had increased our visibility and had been a representative already. Y parte de ser embajadora y representar a las comunidades indígenas, el rescate de las lenguas y todo lo que implica esto, también va de la mano la equidad de género. So part of being the ambassador, in addition to working on such topics as preserving indigenous language, also another very important topic is the equality of gender. Todo esto lo he venido trabajando desde que empezó todo el Tour de Roma, hablando sobre el respeto, sobre la igualdad, sobre el brindar las oportunidades, sin dejar a un lado alguna de las, se podría decir, de las personas menos visibles. So I had all along been talking about respect and the sort of topics they were interested in, of having, establishing respect for indigenous people. So my last question, given the environmental crisis we are facing, how do you see indigenous communities around the world engaging with and resisting environmental degradation? Dada la crisis ambiental que estamos viviendo, ¿cómo envisionas a los pueblos indígenas a través del mundo combatiendo y resistiéndose a la degradación del medio ambiente? Ese es un trabajo que tienen muy difícil las comunidades. No sé si alguien de aquí pertenezca a alguna comunidad indígena, se podrán dar cuenta de que en esas comunidades se respeta al medio ambiente. So that's a very big challenge for all the indigenous communities. I don't know if anyone in the audience is a member of an indigenous community, but if he or she is, you know that there is a great respect within these communities for the environment. Al menos yo desde pequeña, cuando hablaba con mis abuelos, siempre me decían, cuida la tierra porque de la tierra comes. No puedes destruirla porque se va a acabar. So even when I was young, my grandparents always told me, take care of the earth because the earth feeds you and you can't destroy it or you will destroy yourself. Y hay un consejo que a mí me encantaba escucharlo y siempre me decían, en cada casa debería de haber un árbol por lo menos por cada persona que vive en ese lugar, porque nosotros estamos acabando con nuestros árboles.
So one thing I always heard when I was young too was that in every household there should be one tree for every member of the household. And that is a lesson that or a saying that I think is very valuable because we are doing away with our trees. Desde ese momento yo me daba cuenta de que a pesar de que ellos no tenían estudios, ellos tenían muy en claro lo que era el cuidar de su medio ambiente, del cuidar de esta naturaleza que pues gracias a ella también vivimos, porque igual luego sacaban comentarios donde decían, nos dedicamos a pavimentar todo porque no nos queremos ensuciar los pies de lodo, pero no estás permitiendo que cuando llueva la tierra filtre el agua y se dé todo el proceso. So even though my grandparents didn't have formal educations, they were very wise about how to treat the earth, and they thought it was horrible that everything would be paved over because then when it rained, there was runoff and the water couldn't penetrate the earth, and there was this fear that if we didn't pave everything, our feet would get muddy, and that was not to be tolerated. Y cuando estás pequeña simplemente los escuchas como, a veces dices, bueno, qué raro es ese comentario. When you're little, you think, my grandparents are really strange. Pero cuando realmente ya empiezas con cierto nivel de estudio y vas leyendo y te vas informando, te das cuenta que, claro, en los libros aparece el ciclo del agua y que no es ajeno a lo que tus abuelos y tus ancestros te decían, pero uno no realmente no le pone atención y a veces crees que con más estudios puedes cuidar más cosas y claro, sí, te permite cuidar más cosas, pero a veces te alejas de lo que es realmente ser un ser humano, sentir lo que tienes o respetar lo que te rodea. So as you grow up and you learn in books that yes, there's a cycle of water and you realize that what your grandparents were talking about really makes a lot of sense. But no matter how much you study, you can just get far away from this understanding that they had naturally of what it meant to be a human being. Wow, thank you so much to the panelists and to Yalitza Aparicio herself and Nancy. Oh my goodness, Nancy, another hidden talent. She can go to the UN. Well, I had the great fortune of growing up in Mexico City, so I was a kid when I learned both languages, and seeing Yalitza here and seeing what she's accomplished is so meaningful to me. I think I'm going to cry. So I thought, we have a few minutes, and Yalitza has agreed to take some questions, so don't be shy. Come up to the mic. There's one on this side, there's one on that side. Let's go, Wellesley students, let's go. So you can ask in English or Spanish. If you ask in English, I'll translate for you, but if you want to ask in Spanish, go right ahead. I can do both, just for the audience. All right, so I'm just going to introduce myself, and my question will basically be, given that you are a person of color, specifically an indigenous individual, what advice would you give someone who also happens to identify as indigenous? What advice would you give her when it comes to sort of surviving the current stereotypical Mexican environment? And like my plans to go back and work in the government, so basically, what do you anticipate some problems, or what do you think I will face, and what advice do you give me in facing certain adversities? Está estudiando, or you want to do it in Spanish? I can do it in Spanish, yeah. Okay, go ahead. Buenas tardes, mi nombre es Itzel Reyes, soy de la Ciudad de México y crecí en Houston, Texas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Es un honor estar en tu presencia. I just think eres asombrosa. Debido al calibre de la escuela y por cuánto es que
se reconoce esta institución. Yo ahorita estoy en mi primer año aquí con la idea de que quiero regresar a México y trabajar en el gobierno. Entonces, como persona, como mujer indígena, igual mi familia tiene mucha herencia indígena. ¿Qué piensas tú serían algunos problemas que yo en varias formas tendría que lidiar con, y que básicamente qué consejos me darías para poder yo crecer como persona y poder tener la tenacidad de lidiar con esos problemas? Bueno, el primer consejo que te daría es que si en algún momento te llegan a discriminar por ser o tener descendencia indígena, no te sientas mal, porque tú no estás mal, no tienes nada malo, ellos están mal. So she says that if at any moment you suffer discrimination for having an indigenous background, don't feel bad because nothing's wrong with you, it's wrong with them. Segundo, siéntete orgullosa siempre de ser quien eres. Jamás decidas cambiar algo de tu pasado, porque gracias a eso estás hoy aquí. So always be proud of who you are and don't ever try to change something about your past, the story of it, because thanks to that past you are here. Tercero, muchos consejos. Yo creo que lo más maravilloso del mundo es poder retribuir a tu gente con algo cuando te han apoyado a ti. Esto se trata de hacer una cadenita. Nos apoyamos unos a otros. Jamás, jamás dejes que si en algún momento llegas a tu meta, a lo que tú quieres, eso te haga olvidar a tu gente. Al contrario, regresa y apóyalos. My third and final piece of advice is to always be part of a chain. And if you reach your goals and you get to where you want to be, that's not the end of the story. You have to return and go to other people and help them come along too. Muchas gracias, que tenga una buena noche. Gracias. Boop. Okay, my question, first in English, is a little less intense. I had heard an interview where Yalitza mentioned that she didn't want to go to the casting, but her sister kind of forced her to. Entonces, usted ha dicho que no quería ir a tratar de estar en la película, pero su hermana insistió. Entonces, ¿puede describir un poco cómo fue ese proceso? Sí, yo no quería hacer el casting porque no era muy sociable. Cuando acompañaba a mi hermana, yo me quedaba hasta atrás, donde nadie me hablara, donde algo que me implicara no interactuar con nadie. So when I went with my sister to the casting call, and I stayed in the background because I'm a little bit of an introvert and I didn't want to talk to anybody. I was just there for her. Y tampoco me gustaban las cámaras. Desde pequeña tengo las pocas fotos que tengo. Siempre estoy llorando y todas tienen una anécdota de que me escondía de ellas. So I wasn't really a great fan of cameras either, and all the pictures of me as a child are I'm crying or I'm running away. Y cuando hice el primer casting y me llaman para hacer el segundo, que implicaba salir de mi comunidad, esta fue otra razón por la que no quería continuar con el casting, porque teníamos miedo de que se tratara de tráfico de mujeres. Ooh. So when I got the call back and I had to go to the second casting call, I was very nervous to leave my community because we were suspicious that this might have something to do with trafficking, human trafficking. Y eso es algo muy común en México, desafortunadamente. Unfortunately, that's something very common in Mexico. Así que el asistir a la siguiente etapa implicaba el arriesgarse todavía a más cosas. So going to the second, to the callback
meant I was taking a further risk and that other things might happen that I didn't want to be involved with. Que era ya no solo afrontar tus miedos a pararte frente a una cámara y hablar con personas desconocidas, sino también implicaba poner en juego tu vida. So in my mind, it wasn't just a matter of having to go in front of cameras and talk to people who were strangers, but I also might be putting my life at risk. Y bueno, para eso conté con todo el apoyo de mi familia, quien al principio se negaron totalmente a dejarme ir. De hecho, a las personas que llegaron a solicitar que viajara, mi papá les dijo, ni porque me dejes tu cuenta bancaria o el dinero en efectivo y tus propiedades, nada de esto le llega al precio de lo que es mi hija, así que no te la llevas. So her parents at first, especially her father, was not at all in an agreement that she should pursue this opportunity because in his mind, all the money in the world, no matter if they gave him all their properties, it was not worth what his daughter was worth to him. Y para tomar la decisión de ir, tuve que sentarme a investigar todos los nombres que nos habían proporcionado, el nombre de la oficina con la que se presentaban. No teníamos el nombre del director, así que no sabíamos quién. Yes, at that point I had to research the names and the background of all the sort of office and official organizations that these people who were soliciting my participation were associated with, because we didn't even know at that point who the director was going to be. There were no real specifics about who I would be working with. Y junto con todo esto fue también la oportunidad que ellos nos brindaron de que alguien de mi familia viajara conmigo, ya fuera mi papá o mi mamá, y también que muchas chicas estaban en la misma situación, viajaron con sus papás, así que fue esa una de las razones también por las que yo continué con el casting, porque pues te arriesgas, pero también te informas. So they gave permission to myself and to other young women who were in the callback to travel with family members, that their father or a relative could come with them, and this allowed us to kind of weigh the risk and decide to go on, to keep doing it. Okay, yeah, I think we have time for maybe one more question, maybe two if it's quick. Hola, primero quiero decir que soy un gran fan de ti. Mi abuelito es de Juxtlahuaca, Oaxaca, mi tito, y siempre en los veranos vamos a Juxtlahuaca para ver un festival indígena, y estoy muy emocionada de hablar contigo porque tu representation en esta película es muy importante para mí y mi familia. Y quería preguntarte si ves un futuro en las películas mexicanas donde las caricaturas indígenas no son trabajadores de la casa, si son doctores o abogados o cosas así, si veas un futuro así en México. So do you want to say it in English? Oh, Yeah. yeah, you can say it. Okay. Well, the speaker has a background very similar from the state of Oaxaca, which is where Yalitza is from. And so she's a great fan and an admirer of hers. And she wants to know if Yalitza sees a future in films, but in films where she would play maybe a professional woman rather than a domestic servant, as she played in this masterpiece. Sí, sueño con que cambien los estereotipos en el cine, que se den más estas oportunidades de que nuestra gente se vea reflejada de diferentes formas, no como ya nos tienen estancados. Yo apenas ingresé, pero he hablado con actores donde me dicen, bueno, si eres bonita no te bajan de la mujer guapa, bonita y tonta de la película. So I do dream about representing our people in different capacities in film, and I have spoken to people who are involved in filmmaking who say, if you're pretty, you're always going to be a stereotyped and a dumb woman in films. So they aren't very optimistic about the chances of my realizing this dream. Y eso es lo que ha ocurrido durante muchos años en el cine, que se han estereotipado a los personajes, y pues ojalá realmente surja este cambio.
So that's what's happened in film for many years, and I hope that change will be forthcoming. Gracias. ¿Qué es su aviso para alcanzar las personas ignorantes? Porque es un activista y para hacer, sorry, my Spanish is really bad. Basically, I'm asking, like, how do you reach people who are ignorant and who need to, the ones who need the change the most? Que cómo llegas a comunicarte de a de veras con una persona, ella llama a esa persona ignorante, que la persona que necesita cambiar, y cuál es tu consejo de cómo en realidad llegar a esa persona, entenderse con esa persona. Es algo complicado entenderse con las personas que tienen diferente mentalidad. Ahí entra el trabajar en ti mismo y comprender que hay diferentes situaciones en la vida que lo ha hecho llegar a esas decisiones. Yes, it's really hard to work with people who have a very different point of view. It's a matter of working on yourself, that you have to understand that they got to that place because of their own experience, and that you need to accept that their experience has led them to a very different place. And only by doing that will you be able to maybe communicate with them. Y ahí entra en juego el decir, si quieres respeto, respeta, así que respetar su forma de pensar, pero también pedirle que respete el tuyo. Simplemente son dos puntos de vista que se han dado de acuerdo a la experiencia de cada quien. Yes, so the key, I think, is always, if you want respect, you need to be respectful and to really accept that their point of view has landed them in a different place, their experience has, but you want them to respect you, but you also have to respect them to a certain degree in terms of not discounting who they are or what experience has made them believe. Porque si entramos en el momento, como en la exigencia de que cambie su forma de pensar, de obligarlo a que piense como tú, realmente no sabemos quién está en el error. Realmente no estamos comprendiendo la situación de cada uno. If you insist on forcing other people to conform to your own ideas, it's not clear that you might not be the mistaken one. That you have to really have a meeting of more basic understanding. Gracias. All right, one more. I think we can do one more. And then I know you all have things to do, right? Hola, mi nombre es Ana Ortega y mi pregunta, mis padres son de la Sierra Norte de Puebla, donde la mayoría de las personas son indígenas y se migraron a la ciudad y luego a los Estados Unidos. Mi pregunta es cómo personas que se migran fuera de su región pueden conservar la cultura en su vida cotidiana en un lugar completamente diferente de donde ellos originalmente son. So the speaker's family is originally from the state of Puebla in Mexico, and her family immigrated to the United States, and her question is, how can a family preserve its culture and preserve its roots by living in a place that is so completely different from where they came from? Yo creo que es el no avergonzarse de ser quienes somos. En cierto momento yo juzgaba a mis papás porque no me enseñaron ni mixteco ni triqui. So I think the secret is not being ashamed of who you are. And at one point in my life, I was pretty upset with my parents for not having taught me indigenous languages that they knew. Y yo veo que se sienten orgullosos de ser quienes son, pero la sociedad no se los permite. So they feel proud of who they are, but society doesn't allow them to feel that pride. And that's why they were limited and decided not to teach me those languages. La sociedad los hace pensar y nos hace pensar
que tu forma de vestir, tu manera de hablar, tus idiomas que manejas determinan tu forma de pensar, tu inteligencia, y no es así. So society makes us believe that the way we speak or what we speak or the way we dress is an indication of your intelligence, and that's not true. Pero creo que todos los que estamos fuera de casa necesitamos eso, estar seguros y orgullosos de ser quienes somos y afrontarnos a las críticas, nunca bajar la mirada. So those of us who are away from home or out of our element or in a different culture, we have to maintain our self-respect and never be ashamed of who we are and never lower our eyes even when we confront prejudice and criticism. Algo que les podría decir, agregando, es si tú como persona indígena en algún momento alguien te dice que eres un ignorante porque hablas otra lengua y porque no hablas bien el idioma universal del lugar donde estés, pregúntate a ti mismo, ¿quién es el ignorante? ¿Tú porque dominas más lenguas? ¿Porque tienes la capacidad y la fortaleza de salir? ¿O la persona que no se atreve a hacer lo que tú estás haciendo? So if someone were to criticize you because you don't speak the dominant language or you aren't well adjusted to the dominant culture in which you're living, criticizes you and calls you ignorant, you have to ask yourself, who is the ignorant person here? Because I speak more languages than this person, and I had the strength and the survival skills to leave where I had to leave, and you need to acknowledge that you have amazing talents and essences and never let anyone tell you otherwise. I think we have to stop. It's one more. Okay, can we? She'll take her question. Oh yeah, okay. Yes. Oh, okay. Gracias, lo siento. Mi pregunta es, ¿qué consejo le ofrecías para las mujeres en las universidades, por ejemplo, en Wellesley College? Like, what advice would you give to women, specifically women at Wellesley College? Lo siento, mi español no es perfecto. No, tu español es muy bueno. Bueno, mis respetos para todas las mujeres que están aquí, en verdad. Se siente maravilloso ver a una universidad con tantas mujeres con ese sueño y esa ambición de seguir superándose. So it's wonderful to be at a place where so many women have the dream of getting ahead and becoming who they're meant to be, and my respect is for everyone here. Creo que me iré de esta universidad muy emocionada de saber que son muchas las mujeres que luchan y que al menos como a mí me tocó crecer donde me decían que las mujeres no debían de estudiar, el verlas aquí es como esa fuerza de decir, ¿quién dijo que no debían de estudiar? So it's amazing to see so many women who are dedicated to studying and really studying hard. And I come from a place where I was told that women shouldn't study. And it makes me realize that I have to ask the question, who said so? Y lo que les podría decir es que sigan así, que sigan motivando a las mujeres que vienen detrás de nosotras, que ustedes sean ese camino que ellas decidan continuar, porque pues así solamente vamos a poder seguir creciendo nosotras. So keep doing what you're doing, but especially make sure that you turn around and help the women who are coming behind you, so that that's the way we're all going to grow together and the future will be better. Porque en una ocasión me decía alguien, bueno, es que yo no soy famosa, y me lo dijo una mamá soltera. Y le dije, sí,
a lo mejor usted no es famosa y no está en una tele, pero al menos para mí, mi máxima motivación fue mi mamá y mi hermana, que eran las dos mujeres que tenía yo en mi casa. Así que usted puede ser la máxima motivación de su hijo. So at one point, someone I met told me that, well, she wasn't famous. All she was a single mother. And I said to her that the most important people in my life were my mother and my sister, the two women that I shared a home with. And this woman I was speaking to can be, like they were for me, the best example for her son. Y pues simplemente creo que gracias a todas por demostrarle a la sociedad que somos mujeres, que no solo venimos al mundo a tener hijos. So thanks all of you for showing the world that we are women and that our sole purpose for existing is not simply to have children. Y que somos capaces de hacer lo que nosotras queramos. And that we are capable of doing whatever we set our minds to do. Gracias a todos, en verdad. Gracias por compartir este momento conmigo. Gracias por la traducción.